ako kitang space, di ba? Nasa kitang place diri, okay? Okay, so pwede tamang nagandagan diri. Alright, so linya mga kids. Okay, linya. Okay mga kids, now, mahino na magduha ka teams. Okay? Team A versus Team B. But ako na lang mo pili. Okay? Ako yung pili sa mga team mabilong. Okay? So kuya, your Team A, dito ka. Okay, kuya, dari ka. Team B ka. Ate, dito ka. Kuya, dito ka. Okay, kamu duha ate, dito mo ate. Okay, iri ka mo, dari mo. Okay, ikaw, Superman, dari ka. Ikaw, dito ka. Hello, kuya. Okay, dari ka. Okay, dari ka. And then ate, kamu duha, dari ate. Ikaw ate, dari ka ate. Yes, mga kids. Okay, how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, uy, kawangan. Okay, oh, balik ati. Okay, diha. Uy, ano. Puro dago. Okay, kari kamay kato. Ikaw. Okay, sige terlas dito ka ati. Okay, so this game longest line, okay? This game called longest line. Wow, longest line. Kisa ka mo play og longest line. Longest line, okay? So sayon ra kay ni siya, di ba? Patasaan na ila og line, di ba? Okay, naa siya nga lugar, di ba? So makita to kisay makadaog kani. So start na diri padung dito, okay? And again, after 1 minute, so taga-ara na mo 1 minute, okay? After 1 minute, ang pinakataas na line, maunay winner, okay? Siya na maoy winner. Okay, so pwede mo bar og shield, sandal, bell, sa inyong mga mami, daddy, ate, kuya niya, okay? Ato lang isumpay-sumpay ito mga items, okay? Kung ganahan mo hila, bahala na mo, okay? It's up to you mga kids, okay? Any items, okay? We start here, okay? Direct namang start, padong dito, okay? I'll give you 1 minute, okay? 1 minute lang ihatag nyo ka time. Ready? Longest line start. Go! Hala nilang sumpay. Atong isumpay-sumpay nila. Okay, so please, isumpay sikita ninyo. Don't break the line. Hala nila, dali, sumpayin madali. Hala dali, pwede nyo buhay mga t-shirt. Okay, it's up to you. Okay, kung maglupo pa mo. Okay? Hala dali, sumpaya ba? Okay, sumpay dali. Ay, may jack si Mati. Mga kids, dali. Ala, dali. Taas pa ng-time. Dali. Ate, imong medyas, ate. Ala, dali. Mga mami, please assist your baby. Mga mami, dali Tabagin sila ang kuha sa mga items. Dali. Ala, dali. Ate. Ala, dali. Last 30 seconds. Ala, 30 seconds lang. 30 seconds lang. Okay? 30 seconds lang nabili. Dali. 1. Ala, dali. Last 20 seconds. Ala, 20 seconds lang nabili mga mami, mga daddy. Please assist your baby. Ala, dali. Ala, dali. Wala. Dali. Okay. Last 10 seconds. Ala, 10 seconds lang. Okay, may ako. 1 to 10. 1, 2, 3. Ala, 4. Ala, 5. Ala, dali. 5, 6. Ala, 7. Ala, 8. Ala, and then 9. And then 10. Time is up. Yes, time is up. Ay, wala na. Okay. So, viewers, kisa may pinakataas. Kari. Pinakataas. Okay, kisa may pinakataas. Okay? Boss, kisa may pinakataas. Okay. Alright, so from my right side. Okay, so maoy winners. So sila ang pinakataas. Okay? Okay, so winners, Team A.